Osuna me mukane bigamunde. Adim pagade osuna me mukane bigamunde. Corona chimele osuna me mukane bigamunde. Sarai mujaba corona me mukane. Saraya karu jaba osuna me mukane bigamunde. Ora me dema osuna me mukane bigamunde. Bagizangu, oi mechebe bagizangu. Bagizangu de, oi mediga bagizangu. Ladanjangu, oi meda bagizangu. Iwana kada fotu, lemuku bagizare. Ok, arrête pas de parce que connexion qui va ni la vidéo on dit vraiment connexion ni gari déranger ngara kunyini Krumbai niko kama honorable cet grand homme Amadou Hawa Gassama vraiment Amadou Hawa Gassama ni gonye so ninko dunge toma dunge tayo Amadou Hawa Gassama ni gonye o dunge o bravo Amadou Hawa Gassama ni gonye pourquoi Amadou Hawa bana Amadou Hawa Gassama ara digamenga lakendi malindi so ninkara bana hede partout compta Amadou Hawa Gassama parce que awa malien nous défend parce que la population nous défend parce que awa défend son ninkara défend parce que son ninkara lingada sinon banenta no député ngabe gabenya no député ngabe gabenya no bangeke soit yelemane ou be kingi bagun partout son ninkara bangen chukai kita comment on appelle kulkoro kita son ninkara dona député ngabenya no député ngabenya no mais kono défend la kan député kanemo kona kan député akamala baka un appel lancé on a connu nangani mais Mamadou Hawa Gassama quelles que soient les conditions abaka tongu koni l'état ndangani abaka tongu koni maire ndangani abaka tongu koni gouverneur du Belgo do magano ngana abaka tongu koni président ndangani parce que le mebegani ayi habanka munda asageni jamane la lingara mali lingada sonko na lingara sonkan kan na munga sonkan daga kanena lingada mais c'est pas comme les manées de Halle. Les manées de Halle sonko au lieu de kuna mekaou on a miraga quelles que soient les conditions les salles c'est là en famille bil problème gana de menara o menna nyamo de menara mo marabu na kianko dunai oku mena gani me kodi kri oku mena ga me koni oku mena ga me hasida oku mena ga ntamunda on avance ngel tamundan ke nandaga kane o kwa sare habe ngel tamundan ke nan avance anke tamundan ke avance kala wa avance de ket kamo o soit de bibane ngel amunda de nan avance anke tamundan de nan avance de la wa avance de kamo il faut qu'on okitun ko mi wono sonu kuran meda on a hayi on okitun kin me on a ga do me on a de avance kane yele mane de kane qu'est-ce qui s'est passé à Hongrie parce que Mamadou Hawa Gassama kona unga kumbutenga élection paratinga na malien ngani convaincu na sonikra convaincu na tsinga kanu ko soronda ngani na tino tiara kuna ibeka nya soutenu kalsi 4-4 est-ce que kesukite akuma miri kaira nke kilega niveau B kaira nke kilega mogombe na mbugu nanti candidat ndi na propose candidat nga serebe garawai kai kilenda ban na propose candidat nga serebe garai oba camera di na propose candidat nga serebe garawre muksin kallenga akuma miri keso akum miri ti ele mané propre intérêt et pourtant ele mané banenta malindi bane ilandi ele mané banet soni krai anganai keri munda ma kaluka tambane ma keri mundu katambane keri mundu katituna so keri mundu kat jamanga c'est le banner Karim petit kharia anga dunano kusanga na khairi mundu hara Allah to gana nyagana on nyaga c'est-à-dire ana jaman ku quoi ma gri tanke na Allah nyagana Allah ninke bane ku quoi ke man na hanki nyoko okuda kara dangana oti komba begani aras bachi agira gara wara kontrunga agira wara Mamadou Hawa Gassama kontrunga
Kube nuka kamana malien defa. Kube nuka kamana soninko defa. Kube nuka kamana pauvre nun defa. Kube nuka kamana yatmen defa gra wara kon kontrunga. Awa kunda kalsin préféré nanti oku développement quoi. Pourquoi oku développement ngara kane aga tinora hajunta kendi. Mais aga kumpajunga kalsindi. Kalsi ben hantai. Est-ce que aga kita? Aga makita? Non. Donc soninkara mama hawa gasama ma kombati. Yelemane baneda nakara ngani mama hawa gasama ndomina buga abatendi jema mama hawa gasama ndomina buga abatendi nokutana ama kombati yelemane baneda mama hawa gasama kombati maliswada chacun a ses défauts peut-être un défaut nungai mais mama hawa gasama est un grand homme c'est un grand homme c'est le coréen ni malien c'est le coréen ni soninkara soninkara coréen ni o dambe nogonde o sumpundo kati nogonde. Qu'est-ce qui se passe? Ah kunda ibeka dema mani kololo na soninkara kamale mani bunen kena ko alenki mani kololo mani bonen likena ko alenki haram wala tay konni wallahi billahi soninkara haram wala tay konni kebe ga keno kama ça dit oy me nga nenya keno quoi parce qu'on to menu munda ti komaru de horawu kentie est-ce que était Allah bonnet oui est-ce que kema gri Allah bangenga bonnet ça dit tellement koy menu gamanya Allah gara ke bonnet skenindo kama sino gajamana na minna mais lenki kono ikana procureur nkube nugo magano commandant nkube nugo magano ngani kube nugo non commandant nkube nugo magano ngani kunya haika mono iga ino imenu warame yagale manyano e tagale manyano serebano nyano okwandra gana mehurulo ndi me ino imenu warame tongunta konni so ningira tongana ikonyo ke gajangen tara nukulate ange nanchika nketi kiani aga de ira kiten kutanganye mea me million ngara gene million nga yankana kamengu jeno nga yankana million nga yankana parce que tunga ngankeni ngijimen katu katia tunga katini ngijimen katu est ce que yagera kitekenga yagera ante kitekenga mamul hawa gasama domina ke gajange gaben kata agabe domina ke c'est-à-dire que déjà be ho ma soninkara lenki wallahi billahi domina impose kemedi mpakre ngadi domina mugu serebe gara kinda ngane wallahi billahi kamanta gara konni mamul hawa gasama a domina yarin kase go defa yele mane tagayen no kondi kumandanga grina mbagai mama hawa gasama gani go be o watu kumanda ube zandra mu ube gardi rante gilina ndaga kenagai pour rien na togono ngani aganti isokonya na aganti défendre ouais hein non numéro de comment là est-ce que araham ouais ça va patron est-ce que araham donc nkega hibe konnaga dango no kitunkilime nkega hibe konnaga dango no chabari mema nkega hibe konnora ngano chage do halle ona meraga kempalo daga mo c'est dangereux oga kamana daga mo ombe arandi fesse sonin kraga kamana daga mo ombe sonin ngalle mo ga kamana daga mo ombe vraiment c'est dangereux pour nous oga kamana bala kesuli ibeka are gouvernement breke apply no wara sa no potera mankan kafupe kuma irene ikunga kamana na bre mali na bre pai I hajun ta université to maga o honto maga mais au moment où quoi kamana discussion pour rien ikunga kamana irene assalamu alaikum mon frère Jawara sawa na kama kutora mwe otora manya barkala Jawara sawa kargongu bare tora anda diga men chuko na nyama o imme anto dumula ara mare manga ta dumula bo ko nyana mulla sere sunta munda parce que ribare na diga na ko pamalenki honorable Mamadou Awa Gassama o député ke parce que kira remarque gelinke me jawara nindu tu jawara nga nindu tu alia kira remarque o karanu mali men rondi député ngano de mais député de gasiki ihora un palle ube député de ga kamana malien defa hari yemane ni banega he Mamadou Awa Gassama bon akat kiye serenga na hosirenya on kawana tada ngani mais on solinko on to sere gore munda o kar sigume on ta munda o kar ngana on ta munda
c'est-à-dire o darazanton ta munda hari soninke mon frère a mo wat gamel la te konni na nyame quoi halle suni nimi senye parce que anga tu an cira ko ranga maro valeringa akan kuna le varile hakati be ada ga langi antanga an antanga hokko na di tina ada ga halle ni ke ogo be ko no ko ni dangani sero ko rebe ndaw maka nya dipte nya ho ya ga sigi siranga ona ko ina ta sigi siranga maka katina ti wala nan tanna rakatu anga maka mande ma bo an go denga be yana ngi denga nye bo anga be kala katu anga tu ako sere ga sere be ga denga na ba voilà déjà compte contene serebe ka ngona fangan kilo no compte jamane no gondi oto o ya gompile de kanta ken kangal anga tu o mala na kana kendi ay on ya diga halli ay ko yele mane diga kan ga kamana mamurawa gaja aba kamana malirun gaja ama yele mane diga halle ba ngabana ko nanda frère ngabana ko nanda ibane hede foko hakati kinye ona ke yanki bako sonde mukwa soni karaswani soni kendi lemenga suro tani iga kontanga sukunya hundi iga kontanga dabari brendi iga kontanga kesuru te yankoni iwa gilan kontrunga wala kein wala ko ngi na kamande mari bokya no kamana o antara halle sino soni kendo jufu sibane mais difference bero jufu mnaga jufu tame wala jufu mera gantenya ni jufu mera gantenya mais soninke kabila banel litani kame soninke kame milieu soninke kabila banel linaga wallahi billahi su maîtriser ay maîtriser est-ce que tu as entendu parce que même tamé munda hajun tamé maro on tamé munda on avance et un kembe c'est ça comment on appelle là ça na jabi geratino comment là ça na jabi ga ga ni ke c'est oube comment là ça na jabi ga ga nyana ke non ke tadumé donc ça veut dire que Moussa Fofana Moussa Kagoro ganari sasa kenana tani ngera nke twa sare habe oube so de bibane oube aussi ni kabila bane tani kenana ro a ku sono su maîtriser ne quoi o ku sana nke ndu khariya na nke ndu khariya na o su ma maîtriser ba o su maîtriser bon o su na maîtriser a ken avance mais est-ce que ko avance na gadi ay o kuran halle kenge anda ba ne ken amma su ko ken ngari halle ba iyo soni kempe halle ko su ko ken mo foko akati kiyo na meganu o gara ngano ko ku be ngo maga o sere ko ku on a me pousser on a me avancer on gri ça dit me has down on gri me kali hakati kiyo on sage kati me on a me ganu gani soni ko kamen ni karanu il leni surono barke ni ho honda mbedi mais lenki pourquoi kamega ntar no karanu anga sogona anga gunne sogono gani na campagne nyani sogono mais sasa gunne so sogono pourquoi kamega ntar de bonnet ke banani hasida hu nyango bonnet on na jato ko raga hindi andang duna gun est-ce que chrétien ga boku sonu kodi non bon pourquoi okuti islam ni noy alla ga angana alla nyaga alla be gani masanga alla ge be gani alla yalla be gani masanga angana alla nyaga tanni islam nyaga nanga angana alla nyaga anne man kinnan boku ni islam ni nyai o ko konto ne makki tonto menu trini so no munya tanyana so no munya madungi medangani ndi so no munya madungi medangani so no munya tanyana ken donc malien nyan chabari so ni ko na chabari daga kanan chabari yele manen chabari mamur hawa gasama eti petit personne serebuchi neti mamur hawa gasama wallahi billahi serebuchi neti koron chabari ona meraga ona hai ona tu serebe gana golli silebe nyona kamanta dangan ona to aka mandangani asumga serengol serenjum arasbati hay combat be est-ce que ni combat arasbati haba eti ministre ga senyeba si aba ni ministre ga senyi bon mon frère penga konanda ngani jabi est-ce que arasbati ndati wanyana ministre ya lenki est-ce que rantanya na ba arawnyane akara ngenga arawnyane ga
ara nyana no arasbati dati na kile tana auto pour que mena na hak tay ke me bane arasbati na hanki taw est ce anta ken kile kama est ce anta na hanki takama awna ko rek tana kelli ken na nya ko rena no agati ko beni defana o ko na tunga ngabada o ko ay kala sen kulle no gondi har ken ko ta kare daru kare yambara kaido bamako na kare gore kenyam bala kaido bamako na gotron kama ça dit tellement que kile gantano bokebe green antuo defana ko wa leken kamanga election ka ganya wala ka election ganya ka kunna bunanti berema ko haji no kilo nan dabari kuma gido kenga de kun girite khalsi nga kini dro itaga bote ga khalsi kinya banga bote anka bote sen nga serebe anga khalsi laga serebe politique dan serebe Allah taka kenne manna tan kille ne bro ba est ce que khalsi ko merci ni khalsi ni ma sere sagiri jabi sere na khalsi laga na khalsi be kan kawana haji suranga be est ce que khalsi ko menu nyana ma ujine kamona gat ko tabane ma holli ngon nan ma holli ngon ko tabane andra ngi kendi be tona ma ken har cin cara kitaba hadi ga me go bena anda kita ko na gabina ba kan ju anda kita voilà mena awa ku lenki awa ku ngana titino to kuna IPK président de o menga awa yandika voter dangani har yi garan nambara nya Bamako ida nambara nya IPK nya président na ku ngana lenki to kungri o kuna IPK kata toujours bo na coup d'état nya IPK ko bo mba du IPK dangani ama le na malikraba ida na kara o ku drame sun tadi dunaro gamako oro kalsinu finance oro ose mo inkole mankara ngora kana ora duna ho osuko ora kara nugiri ora kida ngani hamundi nanti beka ti solution kama voter ibeka ngani parce que wati ibeka kana saderini awanya na kata 3 fois malienu maga awanya na pone soni kara maga parce que ibeka gani ka daga sigire mane jarun no gon na diga me be ni koni ngesi mande akotanga soro igonu tabrene ba yo birene est-ce que igonu tabrene yo birene serega be birene oh moi je ne comprends pas quoi soni ke faut qu'on chabali même ha mamora hawa gasama agrina campagne ndabari nantino ibeka ti solution ay na ga député nga a vota ya da na tahundi seli nganta hobre jugujugu na jege na ori de memure adala ka gara ngani ati ibeka ti solution ceder sorongri arasbati ar membre de ceder yele mane e giri na sensibilisation nya debe kingi wa kendi baguno wa kendi carte wa kendi sonikra klabe wa kendi debe na comme sensibilisation nya na konanti ibeka petit solution a kun daga voter ibeka da okuna mani kon ay kenke aga daga du ko bo o do ko no ay me do ko anan do ko na ndi krisrenga ibeka nga na Kenya na de est-ce que c'est nya hobre jugujugu na wari de mewre no kenko bon mamara hawa gasa magara kebe ko yelemane da ngani pourquoi c'est-à-dire ngega ma hibe ha musoni kara daga mondi igonu quoi tellement que haramare mu igonu bengani quoi yeko tani sadiri haramare men ngari mo tani iwa wallan kontrunga ikuna kawana kairin kita da anken no kunga de mais tellement qu'ils sont de mon brengani ina ni en brengani sere brungani ha sidnu ngani wallahi billahi ken kairi wa kuma na dua parce que anken ngakane quoi wa ina yo ken kari ikuna mpede ken kari da mbitangi ngara kita voilà so nous tanya bon c'est compliqué quoi c'est vraiment compliqué amoro lante koni na nyame quoi kira ibe koni sunu gonda ngani ayo son kan kabukan ndangani wakati kinyo na meraga wakati kinyo aspect da sadira aga gina kenebe anayo kunyo ada wana to ada wana de mi gollan kai voilà bon nkega imega se qaru suwa nkena o imeda anka kai mebe garin kegri jabi anke na o imeda anke simandi onan kawana ki ha mu hakat ki onan kawana ki tunki ono ki tunki mai on daga kane sinon on s'agiro halde donc merci mon frère merci ngadi c'est tena vraiment merci beaucoup non va direct merci beaucoup
mon frère Jabi. Ok, quoi sur une grande carrière Mbombe. What qui est on a sur le rond comme. What qui est on a mis comme. What qui est on dit l'on. Parce que voilà où il y a un katoi. Voilà où c'est dangereux. Combien commandant combien nous garons maganon. Combien nous gili dingo maganon ngani. Commandant de procureur nous. Ado comment on appelle juge nous combien nous garons maganon ngani. Wallahi billah hokana mwet. Igada kana maga hoho itegana ho mundia. Itegana ho mundia, itegana wora meya. Kunta mda balaun karaba ko kuma parce que watu balaun ngana o karani. O menu gana me o gaja nani, ona kalsin finance. Kati wa mundana katira kenta. Kati wa mundana katira kenta, kati wa mundana katira kenta. Ikunna ho kita, yi haban kanu sigini. Iwi ile munde de karlanga, iwi kanu sigini, iwi kara surondini. Oh, on m'a dit quoi comme on a mis bâti pour rien. N'a pas une mentalité à venir une mentalité. Selon il m'a demandé à Bada, Gajan Galinga Bane. Non. Ah, Gajan, Kamegajan, Gajan Guanarasua. Ah, Gajan Bokosu, Gajan Guanarasua. Parce que, en qui gagnons, Gajan Guanga, en perdu Gajan Guanga. Donc, Hakatki, Hadamareme, Agana Gemana Agar Hogarina Don. Hakatki, ono kitun kinime. Hakatki, ono kitun kinime. C'est là que nous avons appelé franchement dire quoi, franchement dire, Mamadou Gassama, c'est pas une petite personne. Mali nous dit petite personne. Mali. Ah. Voilà, nous voici pas de Papa Jabi. Allah, Tringa, Papa Jabi, son cancal d'un coup de. On est, seront à Kamanampai. En tout cas, mon. Kounin de Holo. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mamadou Gassama. Ame tongo nanda mal debitenu. Hein? Debitenu. Ame tongo nanda. Hein? Oui. Yugore ngani. Me ngabana ko nara ngena tan kabe ado siro tumi. Ngotongo malha gasama. Agani yeli manu gonga nara gana lengi. Malien sugandara ga sonu kon sugandara ga. Oui. Malien ngana ma hara gana lengi. Lengi mo ke o gana kane. Me bana so ngamonondi. Lenjire, son geta munda. Gasama. Sasa, nga yike koni amma yere. Lenjire son geta lenjire munda de. Mama hadi ko gore. Mali me debite mu ma jamin tanonga. Tinje njamu do jabe anako. Amen da ban debite nundi. Debite su kanu ala su ka si kanye. Na tumun koni. Ken mama ha gasama. Jabi gasama. Merci. Wallahi gore nanga. OK, merci. Donc, quand on a enseigné 96 ans, Papa Jabi, c'est combattant Iguani, Adangintin vraiment garin kuni, et ça. Donc, on a dit qu'on a dangane, agrahibe seda, ama gareko de, ama gareko. Il est mané de Rakane, a kunyana lenkita kuma mauraha combatini. Solinko, a kunyangil lenkita kuma mauraha combatini. Wallahi billah garantai, wallahi billah garantai. Aga kunta igani lenki aga kontena ko mona aga kontena parce que haramare mebega sadiri miskino ya defana haramare mebega korinto ya defana haramare mebega yatimenu ya defana aga rante ken kamanda donc hinunga yeri gadaga na kane yeri ga avance ne Papa Jabi ndako yugo senda ko ngero yugo askema meseda wallahi billahi ma meseda mais ça ma gila ko naga daba soninken député ngabenya soninkara ko lana kan député to kininga Nanta kamana défendu. Non, aganarta malhonnête. Ari salaire nyautu. Aga faye ngata anyeme. Ayi haban kanski ndare mungora kara France. Akenya député nganya député ngime banada. Mema maro hawa kasama. Haraga na fayi, haraga na honya. Okunta ken konitu. Orante ken temoyena. Mema maro hawa kasama rigijimen katu malini. Mamor hawa kasama ra hosro di malini. Mamor hawa kasama ra malien defa. Adi gijimen katora tabalin katu duna suranga har lenka wasene en faveur des Maliens donc kemba ne do kubaka quoi wallahi billahi kemba no do baga est-ce que yele mané de Kane a kuma Mamour Hawa combattu est-ce que Mamour Hawa bané na ma no député gasi mani député na ma no ngao est-ce que député na ma no ngani kunna mina continue kudu donc koron chabari memaga na meraga
Corona hasla ngara ona konna mbugo poso ndemenga. Katin tamunda kentamunda katin avance ou bien kentamunda katin yakei. Wallahi billahi anga makenga ranke nyima to halla bada. Quel combat igama sarinke. C'est tramanya de etri tramanya sonunko. Imkan combat na duna igama nyinke. Digame bari gare na duna igama sitinke. Mani combat na duna igama nyinke. Mais est-ce qu'il y a lenki mais Gabe regrette lenki. Gabe regrette lenki. Hasida una mani suruna. Agana mugu nanti kachitani. Inagiri inadiga andabari gana kontan andabari ni. Iwa walanga hasida. Et franchement, c'est dire. Doa ketenga na holongarni. Yogona koti fosire, yogona koti fopure, kubega konoti fosire, unangana ninya iketunanga, kubega konoti fopure, unankononya ketuna, ono vale toro, na toro menjali mumara ketuna. Geli menjali ngonga, ngeni mbale khalifa. Geli ngana sirunga, ngeni mbale khalifa. Geli njungu sirenga, ngeni mbale khalifa nakisi. Dangina kosi kosi pure, dangina kosi dire pure, dangina kosi kosi pure, dangina kosi dire pure. Yogona foko ngoda mangora bada. Yogona foko ngoda mangora bada. Alla fai kamu kenga kijiri. Tungampai kamu kenga kijiri. Yonki bane uke tunaya, tembinge gakana ke sereya. Sere misenyani fo manyante, yonki misenyani fo manyante. Andani sakado wandifi, andani gilado wandifi. Ouais, bonsoir Moussa, ça va? Ok, ore demba tanja dome. O ingara kara mgombe, nanti oku kara nu. Procureur nu benu gadano. Commandant nu benu gadano. Service intro le tanga srebe nu degene. Intera to no srondi de. Intera nanti o gebundini. Yuko nyimenu maga, yukun kere to ko agememe. Yukun kere to ko agememe. Meke suze ngarni tu suze ke. Mparini pai kamana dossier nya mo controndi especially ngana litu suzeke kenya ke kejanga be go magano lenki ke kejanga ka hu be go magano lenki nanti koma gudo hora o tanti koma gudo hora o gejanga be on ta imme de tanu tay gejanga be on ta important sutura on ta tina hasu be go kama lenki ke sega le be go kama ke kalsi bugandi kafu be go kama okuma solution kitekenga de okuma green combat kendi de okula nkodo mbenu gora karake jikama mare musoni okuma girina combat ken okure munga kasoburunga nokumbe nokugabe jamangabe oma girina tino on combat ken ona ngaja ken mako giria nantino katil komyo katu horenya oku hay kamano nabu oduna lagara o sumbo kati o kabila o hay kamana suwara me o tagallemu oro serebenu kan kawana me hurudonni o hay kamana ngarame do kono dinwa mare musonungo o ko hay kamana est-ce que important serebe inko langana nga analyse analyse nana dunadi est-ce que important ti wakay men kima jira ko ngo
nkema jiga kunga soro li kana gajaro tampile c'est que banna gorta miro koragwa munda men nkema jiga kun ndigi mali gorma mali dan ke gorma ka foi mali dan ke gorma bure mali dan ku jahannaba dunko mali dan ku hasinu mali dan ku to halle nke jigi ko parce que haramare me problème su gara no ngani tongo ka koni soro li gaja tongo ka koni tongo kulenga koni bane nangani ta wallahi billahi diga mentara no kulate kebe kindala tongo ka koni soro li gaja ira katti ori katti papa jabi soro li gaja iri katankenga anke ngana tongo kuto est-ce que diga mentara no kulate bo papa jabi lenkio mani balon kana ko kama kesagale kafu be hay kama na lagoy ilenta surono kara gorama pajunto ma wal lempon dange halle sagale igantam ganar katanga gantam ma sugule mebe gam ma na kenya gaga na rabote ani na han tanke ma papa jabi kana nyano soni kra mantanya ha papa jabi anke na sino mani anke na tandu tankabero sino tumia anke ni soni anke na tunga kai est-ce que anke na kawa tunga ilenki mais manda Kenya parce que jamani manyano est-ce qu'on m'a grina pourquoi grand te glina kungaja pourquoi soninkenga gili na hoa gaja papa jabi pourquoi soninkonga gili na hoa gaja ho importance ganta hibe à l'avenir ganta hibe importance sunta est-ce qu'on kawana grina kegaja c'est ida hon est-ce qu'on kawana grina kegaja papa jabi il a rien hein? Importance de quoi? Ah. Lenkio, est-ce qu'on a dit lenki? Nangaja, sagale beka, il a gagné bangenga. Le peuple bangenga baka, on a dit nangaja lenkio. Pourquoi on a horoma? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a kato? Bon, est-ce que quelqu'un qui a kato? Est-ce qu'il y a un order? Est-ce qu'il y a un de Kinoy? Hein? Est-ce qu'il y a un Kinoy? Asare gangari kin maka koini. Lembongo baka. Honda metro baka. Gano ho. Kilentoma. Est-ce que kiloma? Anke le mumakara. Anke le munkara. Anke ni minanke nyoron kenya tanka. Anke le munkara nyoro. Est-ce que li senyana ma nyoro? Ay ma di nyama li senta nyoro. Li senta nyoro. Universitano. Iri karamina. Bamako kai. Imara gara Bamako da kaya. Anke ni Bamako kiaya. Anke ni kai kiaya. Igara ga yankaramina. Aya galti nanoi. Anke ni me man du sacrifier na le mulle kolun tuka ni kanun tuka ni hoyin tuka Bamako. Est-ce que lenki golle ima? Est-ce que golle ima? Bon, est-ce que Soninko l'intégri papa Jabi que no kune na combattre na tino université ou be lycée que na tigi nyoro ou be trungumbe ou be bema ou be de bokoronga. Yele maneme. Pourquoi au grand intégri na que système nous combattre? Pour quelle raison? Ouais. Hein? Ya quoi? Pourquoi au grand intégri na ko système au grand intégri no du koto na ko système nous combattre? Mais oku gilia na kaja initilima kebe kheri kebe jamu kebe rasulta kinyo. Salam alaikum mon frère. Salam alaikum salam. Mamadou ça va? Encore Oteramanya kargon kubare. Sora sudoi. Jamu ale. Anga soninko biran kama ona lenki soninko biranya kama soninko bira oti Mamadou Hawa sama honorable. Ango suko na sunta munye. Ango suko na sunta munye. Donc digame kan digame na nke magana ko soninko na mugo. O wanterin kana. Awo no mareme. Nge ona kunyina nga tu digame nga ngoto yokumaga. Wan kunyini dan kurazinga arsa ona kau anga gollebe kunanga gollebe jopa kun yeli kamanike na angankina nga anga continue mogobe. Ana tamunya konni. Amin. Ampase ne daru galenya kama kundu. Daru galle kira kinganta okusoni ngara lengi. Antano. Daru galle kinta anta kesoni ngara. Sasa ke asuti imya. Gela asuka ti menga ta asura ti menga kununga ta duna okotono do ma kununga ta.
Ya ko to te. Ketana ngana kasukumi bane ngari. Kella kamesile tu ye fami nogondi. Sasa yanga nyini fami gunye kanyi me akani te kasu ye gumenga. Sumbunta mpinteni. Ya ko ta nyini. Asutime. Kianta ngan kunyinda encouraging ata. Mon frère Mamadou, Ganinga. Wallahi billahi. Kabila tananu yusugu sonu konyari. Kabila tananu kuni sugu sonu konyari. Ngana exemple ngutina sonu konyari. Est-ce que l'ente akundunga? Non. Ahay kamana bono ada petema. Quand tabilu no kumarade. Oku ya na konwa. Oku ya na konwa. Exemple oku marade Gabo. Gabo territoire kamaire. Oh, Mamadou Diarra mere akamana sonu takun sembendi akamana Maria Sembendi akamana sonu konde ma Malien de mana. Mais foku akamana belugorenya. Mais est-ce que avenir la goleke? Est-ce que goleke aga kamana golebenya? Est-ce que au quoi kamana rendre compte que non? Maintenant faut qu'on a soutenu jusqu'au pot. Foku ku imena nkai na dema. Anangari. Foku imena nkai na dema. O menu ga maka na dema yana sirenga sirebe gati te wa ton sage kata darui anga sirenga ya gato kandiga muhilina magana koni kandiga muhilina magana koni Mamadou Hawa Gasamara kam message na non na tiandi malienunga na keni soni krai o kan kawana kanu mo o kan kawana tigiti mo ya message binge ma kundu lengi kota kere anga manyi me kanu anga na wandi sirenga kanu anyi me o bureke be gamaga ko kan na kinya demana souteni aga kamun kita mogobe kumane kane masoninga lemera kite nan kawu masoninga lemera kite nan kawu na kinga dema ara kinga ntano setana yaga sigira tano kati nan kae dungo akenga anda ngeto ago ni kenye foko tuna me demati donga do sorenga uke akati na ngutura kamundi ye mogobe anangari foku siran kite na dema ngeto ago ni kenya ni nganku inti anga kurazinga geli anga na viroge de jopa yampata onu kunu nampa ye direct nya kundu. OK, merci vraiment vraiment encore ratin de bena vraiment linginda de mi ma mo siri vraiment son ka una linganda ngani dambe na linganda ngani anna lingani meda donc kiani bora danga toujours merci beaucoup donc nous va sengare sorinko ana 93 ans 96 ans papa Jabi avant kunyini ta on tempai adu kotonte son karundi mo siri osu turu kotonte ni malia on mo siri donc akuna arna dalandi ore wa kunyini wo tora sunte amina rabi amina Jabi kanto Jabi amina rabi OK, merci beaucoup. Merci. Donc, on serait tena utanga pakutoko. OK. Salam alaikum. Muso ingara kagara ngombe akaban to sante na arabi sande apeli ngano kuma kuma pire amatele mon frère appelle ngano kuma donc anga muda ana appelle ana ngara alaikum salam mare mo toran tanga ndonde porga toran tanga karmongo bare ça va toro sinde jamba to duma jamuduma Suleiman Traoré, ça va mon frère? Ça va autour tanga antoronda jamu. Abuja ora na muli wabi. Abuja ora libre. Abuja ora. Ouais, libre de jamu. Ora maka ngano kuma de odo banana nga. Wana sawa jamba na.
Otam banana nga. Alhamdulillah jamba nena. Ti otam banana nga. Kurang kubare. Jamba na jawra. Di problem ko. Tore sinto ya kuini. Okay. Awa kamana masala be ko kai nan taronga de. Taronga re galla na je tunjonga ngai na sui. Ha? Digalla na dire tunjonga ngai na sui. Okay, ando braille. Okay, what is soninke vraiment o hajin tamu maga. Jale kuine ba na tande. Kengani honorable Mamor Hawa Gassama. Sina koni soninke be kanati kema Mamor Hawa Gassama to homu peut-être anyi ni konna kunyana sondemenga. Vrai ou faux? Suna sura Mamor Hawa to homu. Mamor Hawa Gassama to homu. Bon Mamor Hawa Gassama bane kantano soninkra député. Iga bunyana no. Mais à Kenya bane to na la parce que aka mana combattre dangani. Mais igono ka giri ati kuntam dana ngari. Iya kanyi med. Est-ce que ken hosi ya anga tu haramara me anga na bi hoko onna ko esteren kitanga duna ngwa ko te kambai bo na ko ne. Ouais. Voilà donc Kenya ne haramara me alanta di wona ban be sura ngwa ko te kamma. Non ken tongunya wallahi. Voilà sinon ayi gollenga eba et puis awena duna ko te sonu ga ko kadangari. Voilà. Donc ko ni di anga ndo ko man kenan ku ankra tani nan ku na courage la donc arna ande ma émission wa. Ouais. Okay, Jawara ando braje, ando braje dara. Man kille alinda ke mu maka mo sini. Donc on a dit arna saka lungon ci kay na fay manga signé. Arno ci saka ni kara arna anga manga signé. Arna petit paria mana mina. Mambo tube na petit paria. Na petit paria aussi le kamel tele dan diga dumea angi frère ndunda kama adama jawa. Ah? Ndo na petit paria. Ari wadi banga yo na nyi do me. Ora me po mere banga angwe porgo. Ah. Ouais, no adama jawara nakama. Jawara. Bon, kiani. Ando braje. Ko soronga benga lini na vraiment wadi me kita halja wadi. Merci. Okay, anda dai. Ah, merci. Okay. Nice. Salam alaikum. Ibrahim Koulibaly. Ça va? Salam alaikum. Angama kotoranda. Alhamdulillah. Karngon Koulibaly. Kotoranda kay. Koulibaly. Arami. Anga kamana masala anterin kano. Non bari sasa entron bari sasa ay matringa siringa an mina ka kama. Bon anga matringa na sujet mutu kamo lante sagana min palle. Anga na irono lini nga Andi. Trinka peut-être Andi no na tringa kama ma hamuga andi. Kokenda sasa lantara ro halle makamo. Ay Allah ka kiyo kama Allah nda su kono min gen dela nit ma su tringa siringa ko. Tu vois non? Suzenga ibe kama honorable Mamor Hawa Gassama député nyani aba nenta soninkra député aba nenta malin député mais aduru kotonte ni malien ndanga na aduru kotonte soninko ndangani aduru kotonte ni commune ndangani e jamane ndangani kenani yele mane mais angodoku was oku soninko kanto no kitinki mei ha Ogante no kitunki nime na meraga tuana kana bugodi ona sedi kalisi kume kana bugodi ona koni hotena kana bugodi ona hasida ube ona dabari buronya na kamankari pourquoi quoi cool est-ce que de gamo ora orange ne o gandi ga menjiro o Gassama koni nge ogun ba ogume bagaile mana
aha ogu me bagay le mana bo o dibte gazamanye voilà aha anham wala ogu baga javuna khasingane gazama ko ni amo ho na ogu no am ho na ogu ha kele ogu debe mba gazama sorona de kenta amante na sorona ngin an fam kadana militaire ya de ogu debe tanu meni igatele na devon jukara tanu meni donc gasama Kulubali. Ah? Kulubali. Zeko. Kulubali. Ouais. Zeko. Kulubali. Kulubali. Androngandi. Alondrongandi. Anti gasama ho hakinya ha kunga deputy ku ma ho sa kunga. Amosrowi. Okunga amosrowi no. Voilà, andi ga me kentati ni garen de no, kentati ni garen parce que kentano bane hilandi gai. Na kese we pose na anke na diga kani adi ba u anke na diga halle adi bolo. Parce que kentanga na ipe ka supporter nu nyani. Ligani. Ke anke ntumo siro, ke ko ta mangutu direct nga. Ke watanke na ipe ka supporter nu nyani ligani. Me on ta ken kiye ken brai. Ken dangyo. Bana mamur hawa gasama. Ha? Yebo. Mamadou Hawa Gassama. Yebo. Wallahi billahi Mamadou Hawa Gassama ramadien tu defa. Wallahi Mamadou Hawa Gassama ali na kanen tu malien tu da. Ahan ke malien tu da. Serebe dungo amma dungo aranya malien tu da. Oku watu. Ora tu o watu. Yugo ore nyani. Ke ku kasebe ata unu papa jabi 93 a oni tari gare kandanya rente. Kusunta gare kankendanga. Mais a ku kalle soninkara kalle ko ingara ko mogombe sabiri ando sirenga na tagale magundu be faminu ngana gai ken konna ko ga no kwa o kunta ken konna ko na Kenya wala kane so tiba muntu le sali c'est là en famille ira merente akawana nyila ki famille ya nondi kenni a problème personnel nuñay mais problème malien problème soninkara. Aujourd'hui, nous, on peut dire que vraiment, il est le député de plus influent. Député Begani, il y a un petit personne qui a son incroyable défense. Dis-nous, tu as député, tu vois. Ouais. Voilà. Ouais. Mais, gadam, hara ko tangi agi digame ko no. Hara ko tangi misonga. Mata na misaka tringa ko ta madaru mi agi misonga ko. Wa bro hadi kamun juro me aga digamu ko no inta sonno me o sera pa digamu juro ni so hadi digamu ko anta gulle problem so hadi digamu ko juro mene amara protein digamu ya kendi hadi digamu protein digamu so anta gulle dever ke puruka o ku jawana yelmane hay yelma sino me gilga samana yelma daga kana bada yelmane halya me a ku nyimela na yelmane to halle yo no. Bagi jendeng terga. Terga. Aga sagu sirebe na kane. Kunda ka kalsilaga. Aga kuma kun koko kunda ngani. Kunda ka kalsilaga ibe kandi suronye. Nandaga ile mane sugaga. Idiki ga anke mabuken sedaba. Kan. Demkena demlu gombe. Ibe kana election dangi teke election be ga dangi ko Sudan tantu no gondi. Ira mane sugaga ira mane daga kana ira gaga kalsinga anki mabuken seraba daga kana na ira mane gaga abada anki mabu kalsin kibaran sera no ngema kemugu anda ke daga ngema kemugu ira mane daga asa ira mane daga kan mo siri daga comment on appelle Ibekan Sorontaru, Ibekan Sorontaru, tu vois Ibekan soutenu, mais Ibekan a quelqu'un qui a gagné. Il dit Taru, et puis même nous encore qui n'y a 4 nous. Ibekan a gagné à Maho qui n'y a rata. Trini de Bakari Jambo à Kalama, comment on appelle, tu comptes à Kalama, Trini de Agricola à Kalama, Mosri. Donc, aucun gâteau dit, en Kentai, peut-être en Tamundana, quoi, ou bien en Tamundana Ham. Anyu Jawara
Jawara ndrenga ngenta gaya ko sera ngeta gare ko no ko tongnya ko daga kane mi elma daga kane gender kunungare ngema ko nan sera ngender me idege ido ko siren e ga ide de berni asren parce que sera pa ina hana ga mo ko ko tivano parce que me ya daga kane ga me kam ni me de lengi ko ta ngi me wudu yak mo na ngoli el man patun juri yak mo na patu gol gyo doy e kon ngombo karalo yak mo ko tudde ber sasa bon keni daga kana kan dabarno daga mana dubari daga mana da har orni hamu daga kana kan dabarno kulubala daga kana kan dubari ke ntat man na Espagne man na mina nke hay kene o karanu hayo ya dem ponto ko wasaka dem bugandini mais est-ce que lycée wa kara est-ce que université wa kara est-ce que l'école ka korunga no ngani gouvernement ngadi dabara garanga est-ce que kayina ke gillebe turango kama est-ce que gouvernement nga kawana kipay gouvernement nya takawana kipay bani sura e kan dabari bani sura l'école nen dabari mais importance intake importance ngai oti hakat ki yono kitun kinime nkira ken kulubali ona ke gouvernement gaja pour que ina université li nyokara pour que ina jin kino pour que ina école ka koron kino ina centre de santé sur kino ina kilun dabari pour ko hera ki to karan oro mukube no wala karajin kama ina kabe na daga karajin kama okuna Kenya gajangai mais affaire personnelle ngebe haya ngureno ngeme haya a projet ni magana l'école ntigi nin kara nke a projet ni mangari l'école ntigi nin kara mais wati jawara ngoli mais kena no daga golio men kenta ina malien defan kenta na miskin defan kena l'école ke miskin kena mani na ha ane kinke population ke hakati kinye goroma akawana hibe dabari oro maga tono yin kolon tagu ke ngo ka no yin kolon tagu be no o menu devoir nga akawana hibe kino yin tona dabari on ka no yin kolon tagu on suno kitulaga on a combattu parce que ibeka est solution yoda kagara nan tampi mamoro awa gasama amenta député nundi sonu code lenki on tamme munda anke kulubali gananya gamma ime tani angana honne kitaube anga kane tani igana kontanga dabari ndenga nan koni donc faut qu'on a qu'un konna ko yan kandi bako butenga o que serait ce qu'on est seré daru video igo impagin kama the video igo impagin kama kai kilendi kai nkadang itino ngake ngadang itino nga serait ce ka kai raison da so adang mais kai kilen kama kare manda ngari daru kare nyambala kwa kami gore ngara hutu joni ngari wani ngari anda ngari est-ce que kena kawa wana ngari anda wakini anda kawa est-ce que anda bon yele mané me berawa koni yerunga karondi celui ponganya kenu ponga beraga yigara daban celui kono ke kenu menta debeke tu me debeke sro ira bito il ma bito skanya inta dangi nanda ka ikileli ben est-ce que kenan kawa kenu anda ba ha bon ken no gondi yagare amunde sare ken no gondi affaire compliquée sero ko akala mi takalla amo ay kala mo ko de arno ke jigenga donc o te hakati kiye ona arno ke jige mo ko de c'est-à-dire ono sonno mu ko yanki ona meraga oga kamana kebe ko mamor hawa gasama wallahi billahi bani su se no kubure nganda kote bure ngahara mari ko dunari mamor hawa gasama jawran terenga parce que de jawran terenga de trois éléments de fa oui terenga men gaza mo ngoni ka demu kono ha nge kom gaza nga demu kono agane ga ngoli dukundiga mu agane ga ngoli dukundiga mu wallahi be kadina el mana subu megeri mais gaza man ta golin dukundiga golinte to adiga mu azu sire mais anta golinta ya kwa o ma golla ngira ranga kwa aloko ko ibi ka ngeme ibi ka mulare mais ibi ka hogibe ka ma deberi aloko ibi ka mo ke hogibe kono mais anta kamna deberi tivano an famu sa anke tawana njigi anke ngano kubele kulubali anke tawana njigi be kango parce que kunda ibe kan ti ibe kan solution ngandi ndang ay ngeba jigere majige hanare ndar hogiwo ko ma deberi majigere voilà
majigere walan jumete ngati nyigere tawa nan jigi ibe kanga ra goli bresi dabari agana ho gala dabari malindi awa kun tawa nan bugu nan jigi parce que